Le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. And we would like to welcome everyone who's being connected through social media. Dios nos ha dado una palabra para este 2024 You know, God has given us a word for this 2024, de puertas abiertas. a word of open doors. Pero a veces las puertas están, And yet, at times, the doors are there, pero nosotros no hemos entendido qué es la puerta. yet we have not yet understood that that happens to be the door. Por eso en este día oramos para que Dios nos dé entendimiento, Hence, this day we pray so that God may grant us understanding, para comprender cuál es la puerta que Él tiene preparada para nosotros. to be able to comprehend which door is it that He has prepared for us. Te pedimos, oh Dios, que obres en nuestra mente Oh God, we ask of you so that you may work in our minds y que traigas renovación and so that you may bring renewal para nuestras vidas. for our lives. En el nombre de Jesucristo. We pray in the mighty name of Christ Amén. Jesus. Amen. Por eso mismo el mensaje de hoy yo le he puesto puertas nuevas. And this is why I titled today's sermons New Doors. Y voy a hablar un poquito de lo que sucedió en Egipto, con el pueblo de Israel. I want to speak a bit of what occurred to the people of Israel in Egypt. En Éxodo capítulo 1, verso 8, dice la palabra de Dios: entre tanto se levantó sobre Egipto uno nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. So the word of God in the book of Exodus tells us, 1:8. Eventually a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph or what he had done. Quiero explicarle que José fue una persona muy reconocida en Egipto. I want to explain to you that Joseph was a very renowned person in Egypt. José fue valorado en Egipto, Joseph was valued in Egypt. fue amado en Egipto, Joseph was loved in Egypt. fue protegido en Egipto, He was protected in Egypt. fue escogido en He Egipto, was chosen in Egypt. fue respetado, He was respected, admirado admired, y fue colocado en un lugar de autoridad en Egipto. and placed in a spot of authority in Egypt. Pero pasaron los años Yet the years passed, y se olvidaron de José. and the people forgot Joseph. Dice que vino un rey que no conocía a José. Again, the word says that a king came to be who did not know of Joseph. Y ahora José, ya su descendencia no era amada, no era protegida. And at this point, Joseph's descendancy or heir, they were not loved or respected anymore. No eran admirados. They were not admired. Dice Éxodo verso 1:9, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Exodus 1:9, he said to his people, look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. Ahora el rey, el faraón, veía a el pueblo de José como una amenaza. So at this point, it came to be that the Pharaoh king, he saw the people of Israel as a menace to him. Los veía grandes He saw them outnumbered. He saw them great y fuertes. and strong. Cuando la familia de José llegó a Egipto, You know, when Joseph's family came to Egypt, vinieron porque había hambre. they came because of famine. Estaban huyendo de la muerte. They were running away from death. They were fleeing death. Y contando a José, y su esposa y sus hijos, eran 70 personas. And keeping count also of Joseph, his wife, and kids, children, there were 70 people. Pero ahora han pasado 400 años. And yet 400 years have passed. Y esos 70 se volvieron 3 millones. And the 70 turned to 3 million. Entonces ya no eran protegidos, They were no longer protected, ya no eran amados. no longer loved. Ahora el faraón tenía miedo de ellos. Now the new Pharaoh was afraid of them. El verso 10 dice, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Exodus 1:10, we must make a plan to keep them from growing even more,
If we don't, and if war breaks out, they will join our enemies and fight against us. Then they will escape from the country. José, cuando llegó con su familia, el faraón asignó la mejor tierra de Egipto. When Joseph arrived with his family into Egypt, Pharaoh assigned the best land of Egypt for him. Ahora los veían con temor. Now the Egyptians saw them with fear. La familia de José, Israel, eran vistos como una amenaza. Joseph's offspring, Israel, was seen as a menace. Éxodo 1:11 dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón la ciudad de almacenaje, Pitón y Ramasés. Exodus 1:11. So the Egyptians made the Israelites their slaves. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to build the cities of Pithom and Ramses as supply centers for the king. O sea que el faraón colocó comisarios, So the Pharaoh, he then assigned commissaries, tributo, tribute, cargas charges, y trabajo forzado. and also forced labor. Éxodo 1:12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Exodus 1:12. But the more the Egyptians oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread, and the more alarmed the Egyptians became because of the offspring that continued to come forth from Israel. Qué interesante que la opresión, que no es que sea bueno, Very interesting that the oppression, which is not o vamos a decir, no es agradable, or is not pleasant either. en vez de traer destrucción, les dio fuerza y se multiplicaron. Instead of bringing forth destruction, they brought forth strength and multiplication. Lo que pasa es que nosotros, humanamente hablando, buscamos el camino fácil y la comodidad. And the thing is that, humanly speaking, we try to seek the commodities, the comfort and the easy way out. Pero no, el camino fácil y lo cómodo no siempre es el mejor camino. But the easy way out or that comfort spot, that comfort zone is not always the best. Entonces, el pueblo de José, en vez de debilitarse, se fortaleció. So the people of Israel, Joseph's people, instead of becoming weak, they strengthened. Perdónenme lo que voy a decir ahora, porque yo no soy una persona racista. Forgive for what I'm about to say right now. I am not a racist person. Pero la raza moreno, los morenos, But basically, black race, fueron esclavizados. they were enslaved. Y usted ve ahora la genética de ellos, son hombres y mujeres más fuertes que los blancos. And now, as we experience the genetics of black people throughout the world, their genes on men and women, they are stronger, physically stronger than white men and women. Porque los blancos se echaban aire Because basically, white men and white women were just y a rushing air. los morenos los ponían a trabajar. The slaves, which happened to be black, were always working. Entonces, ahora usted ve genéticamente, ¿por qué cree usted que en el básquetbol, en el atletismo y en los deportes son mejores? And now you see it gene-wise. Why you think that in every professional sport, black people happen to be much better or better? Porque los estaban oprimiendo, pero ellos estaban haciendo más fuertes. Because they were being oppressed, and at the same time, they were actually becoming stronger. Entonces, las dificultades que nos llegan So, the difficulties that will arise tienen el propósito de hacernos más fuertes. bring forth that purpose of making us stronger. No lo vemos así, We do not see it as such, pero es así. but it is as such. Qué interesante que lo mismo sucedió con la iglesia primitiva. And it is very interesting that the same thing happened to occur to the primitive church. Comenzó una gran persecución y la iglesia no desapareció, se multiplicó y se tuvieron que ir por diferentes ciudades y creció. So a great persecution began, and instead of the church dwindling down and dying off, they needed to spread, and because of that spreading, it multiplied and it grew. Sabe, esto lo he mencionado algunas veces ya, pero
donde está creciendo la iglesia más fuertemente es en China. You know, I mentioned this, obviously we've said it before, but where the Christian church is growing the most happens to be in China. En China no puede haber una reunión como esta. In China, there cannot be a gathering as such as this one. Todo lo que tiene que ver con la iglesia es ilegal Anything that deals with the Christian church is illegal. y causa prisión. And the cause of it will be prison. Pero nosotros tenemos libertad de venir aquí. And yet we have the freedom to come here. Y la iglesia de Estados Unidos está disminuyendo y la iglesia en China, que está siendo perseguida, está aumentando. While the church in China is being persecuted, they continue to grow. And while our church, at the same time, we have all this freedom, we continue to dwindle down here in the U.S. Recuerden que los cambios nos van a llevar a la multiplicación y al crecimiento. Remember that basically changes will bring forth multiplication and growth. Y cuando empiezas a crecer, también van a aumentar los enemigos. And as we begin to grow, also the enemies begin to grow. Recuerden esto, la clave para sobrevivir en el negocio y en la iglesia y en todo lo que So we hacemos must remember this. You know, the key clue to be able to survive in business, in church, or in anything else, in any other endeavor that we follow, es el cambio. is actually change. Diga conmigo, cambio. You say it with me, change. ¿Por qué son tan importantes los cambios? Why is it that changes are so important though? Porque vivimos en un mundo que cambia. It's because we live in an ever-changing world. La palabra de Dios permanece para siempre, pero los principios no cambian, pero este mundo está The cambiando. word of God pertains itself forever. You know, the word does not change, the principles do not change, and yet the world is changing. Nuestra sociedad va cambiando. Our society is changing as well. Yo agradezco a Dios por este lugar que es el que nosotros usamos para adorar y alabar al Señor. I'm grateful unto God for this place, this building which we use to worship and praise the Lord. Pero si fuéramos a construir una iglesia nueva, And yet, if we were going to build a new church, no repetiríamos este modelo. we wouldn't follow this same model. ¿Qué haría? No lo podemos hacer porque esta iglesia es histórica y no creo que nunca nos darían permiso para tumbarla. First off, we couldn't do it. We couldn't even restore this one because it is a historical site and we wouldn't be allowed to restore it. Vamos a hablar hipotéticamente. And yet, we're speaking hypothetically. Que nos permitieran hacer eso. That we would Es para entender el concepto. that we would be allowed to rebuild. Lo que sería mejor es tumbar todo The best thing would have been probably to bring everything y down usar todo el espacio desde aquí hasta el parqueo and use the entire space from here to con the parking lot un par de pisos de estacionamiento. with a few stories parking. Tercer piso, el santuario. Third floor, the sanctuary. Cuarto piso, la cafetería. Fourth floor, the cafeteria. Y quinto piso, oficinas. And fifth floor, offices. Y usted sabe, solamente esta distancia que tenemos de techo es un conflicto para la calefacción, para el aire acondicionado. You know, No es funcional. the size of this church, the immense size of it from the heating height, is a problem for heating and cooling. ¿Por qué haríamos otro edificio? Porque la arquitectura, la sociedad cambia. Why would we actually make a different type of building? Because the architecture as well as society changes. Esta iglesia tiene más de 670 años. This church is over 170 years old. Fue la primera iglesia de West New It was York. the first church in West New York. En aquel tiempo era lo más moderno que había. During those times, it was the most modern thing there was. Entonces tenemos que entender que a veces nosotros nos aferramos a las cosas, pero todo va a ir So cambiando. we must understand that at times we do cling on to things, yet things continue to change. También quiero que no me malentienda porque aquí cantamos con el himnario, pero también cantamos música contemporánea. Also, please, I don't want you to misunderstand or misinterpret. We do sing with the hymn book, but also we do praise and worship in contemporary. Y yo no estoy en contra del himnario, pues yo mismo preparo los himnos. And I'm not against the Me hymns. toca hacer la letra. I do the time for the hymns. Pero tenemos que comprender And que yet,
we must Y comprehend. esto es una discusión que si pudiéramos abrirlo a discutir, todos hablaríamos y mostraríamos nuestro punto And de there's, vista. there's an argument that if it was brought out openly, everyone would bring their own point of view to it. Cada generación Each se siente identificada con su música. generation feels identified with their own music. Y si usted retrocediera unos 50 años atrás, aquellos nos dirían que las canciones que ellos cantaban son las mejores. And if we will go back 50 years, the people from 50 years ago would tell us that the praise and worship songs that they sang were the best ones. Pero usted toma a los jóvenes y ellos les va a parecer aburrido esa música. Now, when you grab the youth, they're going to think that that music was boring Porque va cambiando. because things change. Hoy hay iglesias que, entienda, tienen juego de luces y hasta humo, etc. Understand this? There are churches that even have on the stages, they have lights, they even have smoke. Y algunos critican eso. Some people will criticize this. Pero entiéndanme, queramos o no queramos, las cosas van a cambiar. But we must understand that whether we like it or not, things will change. Entonces, nosotros si no hacemos cambios en cualquiera de las cosas de acuerdo a cómo va el mundo, no nos volveríamos una iglesia histórica. So this is the thing, if we were to do changes alongside with the way that the world moves, ¿Qué we're going to become a significa historical church. una iglesia histórica? What does a historical church mean? Que no cambió nada It y means that it didn't change. los jóvenes se fueron And then the young people left. y cuando ya estamos viejitos, que ya no morimos, se acabó la iglesia. And then when we, the members, get old and die, there's no more church. Porque no se le entregó al grupo que vino. Because we didn't give it to the upcomers. Mire, sé que no es fácil de entender esto, I know that understanding this is not the easiest. porque no nos gustan los cambios. Because we don't feel comfortable, we don't like change. Cuando yo comencé el instituto bíblico como profesor era 2 veces a la semana When I began as a professor in the Biblical Institute, it was twice a week. y era presencial, And it was presential. pero ya han pasado muchos años. Many years have passed Y since. cuando vino el COVID pasamos a virtual And then when COVID came, we went on to do virtual lessons. y nos quedamos virtual. And we left it at that. ¿Por qué? Porque tenemos estudiantes que se conectan de otros países. Why? Because now we have students, connecting from other Entonces countries. ya no sería práctico ir hasta allá para hacerlo por video. So it is no longer practical to then go to school to do the video anyway. Vamos a ver, algunos recuerdan esto, porque estaba cerca de aquí. And let's see, I believe some of you Blockbuster. remember this. We have Blockbuster, right? ¿Se acuerdan que íbamos a rentar la película? Do you remember movie rentals, VHS rentals? ¿Cuándo nació? Esto fue, Blockbuster fue fundado en el año 1985 Blockbuster was founded in 1985. por David Cook. David Cook invented it. Ahora, hubo otro hombre que cuando devolvió las películas tarde There was another man who, when he returned the movies later en Blockbuster, in Blockbuster, las devolvió tarde, le cobraron $40. right? So he returned these movies later. He got a $40 fee. Y él se acercó al dueño de Blockbuster y le dijo, And he premiered to the owner. He said to him, ¿por qué no nos asociamos y hacemos un cambio? "Why don't we just, associate and make a Que change? la gente en vez de rentar las películas pague una membresía y rente todo. That instead of people, renting the movie, they can pay for a membership and they can rent whatever they want." Pero al dueño de Blockbuster no le pareció But bien. the Blockbuster's owner did not think that was a good idea. Y ahí nació Netflix. And then Netflix was born. El que fundó Netflix fue el que le dijo al de Blockbuster que hiciera el cambio. Netflix founder was the guy that told the guy on Blockbuster, let's make the change because he Pero el didn't. de Blockbuster no quiso cambiar. And yet Blockbuster's owner, CEO, he didn't want to change. Porque nos aferramos a que no, esto es lo mío, y no lo cambio. Because we cling to the things of old. I don't want to change what's already mine. De manera que la vida está llena de cambios. Life is filled with changes. Y aunque nosotros no queramos, And even though we may not want it,
Si no cambiamos, el mundo va a cambiar. If we do not change, still the world Recuerde, will change. la palabra, yo no estoy hablando de la palabra que cambia. Remember, I'm not speaking about the word of God. La palabra de Dios es permanente. The word of God is forevermore. Pero entendemos que hay una sociedad en movimiento. But we do understand that there is a society and that the society is in movement. No muchos años atrás, pocos. Not many years ago. Vamos a hablar de 40, 50 años atrás. We're speaking about 40, 50 years ago. Cuando el pastor predicaba, When the pastor preached, todo el mundo le decía amén, sea que estuviera bien o que estuviera mal. everyone would say amen, whether it was right or wrong. Hoy yo predico algo raro y usted ya está ahí en Google en su celular mirando a ver. Today I preach something that may seem strange, and you already grab your device and you look up a movie. Eso que dijo el pastor está muy raro. The pastor says something that sounds weird. Y cuando estamos terminando el servicio me dice, pastor, ¿puede hablar un momentico? Mire, usted dijo esto, pero eso no es así. And you know, when the service ends, you're like, Pastor, can we speak for a second? Listen, you said this and this, but that's not the way it is. Porque ahora tenemos una información muy fácil de obtener. Because now it is easy for us to obtain information. Entonces, antes lo que el pastor decía, eso era, es bueno o malo. But before, you know, Pastor dijo. the pastor's words, whether good or bad, that's what the pastor said. Ahora el que se para aquí tiene una gran responsabilidad. Now, whomever stands in front of you guys has a great responsibility. Porque en este momento no solamente me están viendo ustedes, está saliendo al mundo entero. Because not only is this church, you know, seeing this sermon, but also it is being streamed throughout the world now. Entonces uno tiene que estar entendido de la responsabilidad que hay ahora al hablar acá. So now one must understand even further the responsibility that it is to stand and speak right in front of this pulpit. Nuestro cuerpo está cambiando. Our bodies are changing. Todos los días hay una renovación en nuestro cuerpo. There is a renewal in our bodies every day. Células van muriendo y nacen unas nuevas. Cells die and are born. Usted no dice, hoy se tienen que morir estas sin hacer las otras. Aunque usted no lo piense, eso está pasando. You don't start counting or thinking about, you know, today so many cells got to die, so many got to be born. It happens whether you think of it or not. Hay una edad cronológica y hay una edad biológica. So there is a biological and a chronological age. La edad cronológica son sus años. Chronological age is your years. Lo que dice el papel. What the birth certificate says. Hay gente que hasta falsifica eso para que no sepan la edad. There's people that would even, you know, falsify their birth certificate so that no one knows their age. Ay, nací en tal año y esa es la edad cronológica. I was born in such a year, and that's my chronological age. Pero tenemos que entender que la más importante es la edad biológica. And yet we must understand that the most important age is the biological age. Yo tengo una báscula que cuando me peso, ella no solamente me dice el peso, sino que me dice la edad biológica. I have a weight that whenever I stand over it, not only does it tell me my weight, it also tells me my biological age. Entonces yo tengo 51 años, pero la cosa esa me dice que biológicamente tengo 54. So I'm 51 years old, but the weight level tells me that biologically I'm 54. De manera que una cosa es lo que dice el papel de tu edad y otra cosa es cómo está nuestro cuerpo. So one thing is what the birth certificate says about your age, and the other thing is how Entonces, we are doing in our bodies. Hay gente de 40 años que parece de 60 There are people who are 40 and look like 60. y hay gente de 60 que parece de 40 There are people who are 60 who look 40. porque es la edad biológica. Biological age. ¿Por qué le hablo de esto? Porque nuestro cuerpo está cambiando. And why do I bring this up? Because our bodies are changing. Y todo lo que hacemos ahora va a traer consecuencia al futuro para nuestro cuerpo. And everything that we'll do now will bring a consequence for the future. Yo quiero decirle que podemos tener ideas, estrategias, I can tell you though that we may have ideas, strategies, técnicas, techniques, pero lo único que transforma and yet the only thing y renueva al ser humano en su mente y en su espíritu es la palabra de which Dios. transforms and renews the human body, the human mind and spirit is the word of God. Por eso, 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. And this is why 2 Corinthians 4:16 says, that is why we never give up. Though our bodies are dying, our spirits are being renewed every day. Entonces hay una renovación de interna, So there is this internal no renewal. solamente física, sino espiritual. Not only is it physical, but also spiritual. Y el apóstol Pablo reconocía que su cuerpo envejecía, pero que espiritualmente se estaba rejuveneciendo. And the Apostle Paul, he acknowledged and recognized that while his body was actually deteriorating, his spirit was actually being renewed. Porque a medida que nosotros crecemos espiritualmente, vamos a ser mejores personas. Because as we begin to grow and mature spiritually, we also begin Entonces, to become better persons. better people. Hágame un favor, ¿cuántos les gustan los cambios? Levánteme la mano. So, as you for a favor, how many of you like changes? Just raise your hands. ¿Y por qué se sientan usted en su silla? Yo ya sé, si usted vino o no vino, porque yo ya sé dónde se sienta. Why do you sit in your chair? I already know whether you came or not because you always sit in that chair. Dije, con miedo levantaron la mano. Con miedo. Porque los cambios no son fáciles. It's because changes are not that easy. Porque precisamente lo que conocemos nos trae seguridad y nos hace sentir más confortables. And it is precisely so. That which we already know allows us to feel comfortable. Pero estamos hablando de puertas nuevas. And sure, yes, we are speaking of new doors. Y puertas nuevas traen comodidad. And new doors will bring, discomfort. ¿Cuál era la puerta nueva de Israel? Salir de Egipto. What was Israel's new door? To leave Egypt. ¿Y qué empezó a pasar? Incomodidad. And what began to happen, things that were uncomfortable. Ya no los querían, They were not loved los anymore. empezaron a oprimir. They began to become oppressed. Y cuando vino la opresión, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. And when the oppression came, they actually Porque era el momento de la otra puerta. because it was the moment for that door. Entonces, a veces nosotros estamos pasando por esas situaciones difíciles, pero no podemos cambiar, no podemos. At times we're there and we're going through these difficult situations, but then we're just Y clinging no on to it. I don't entendemos want to change. I can't change. Que se está abriendo la puerta. But we don't understand that the new door is being Pero opened. una puerta nueva representa cambios. And yet again, the new door represents change. Por eso es que le digo que por eso es que Dios dice, tenemos que renovar nuestra mente para poder entender las nuevas And cosas. this is why I tell you that the Lord says that we must renew our minds to be able to understand the new ways. A veces nos pasa esto? A mí no me ha pasado, pero yo sé que algunos caballeros, aquí hay pocos hombres, pero las mujeres saben que también eso pudo haber pasado. At times this will occur, it occurs to men, it hasn't happened to me, there's not that many gentlemen here, but yet also women who do know that this can occur. El hombre se va a trabajar Man goes to work, y cuando llega a la casa, comes home, la mujer movió todos los muebles. the woman moved all the sofas, everything. Entonces ahora el hombre se sienta en la silla y ya no está cómodo. And now the man comes, sits in the chair, and it's no longer comfortable. El ángulo del televisor no es el que él está acostumbrado. The TV angle is not the same one that he's used to. Y ese movimiento ya le incomodó. And that movement made him uncomfortable. Porque precisamente los cambios no siempre no son agradables. Because precisely so, changes are not always pleasant. Pero recuerde esto, And yet, remember this, los cambios los provocamos nosotros we provoke changes cuando queremos cambiar, whenever we want to change, cuando tenemos una meta, whenever we have a goal, cuando tenemos un objetivo. whenever we have an objective. Pero hay veces que como no nos movemos, And yet there are times that since we do not move, Dios provoca el cambio. God will provoke the change. Porque nosotros estamos aferrados al no cambiar. Because we're clinging to the no change notion. Y entonces quiero decirle que a veces Dios nos hace los cambios. And then I do want to tell you that at times God makes these changes for us. Por ejemplo, estamos aferrados a cierto tipo de alimentación. For example, we cling onto certain nourishments. Or Entonces, certain el things. doctor nos dice, si usted no cambia, le va a dar esto y esto. The doctor tells us, if you don't change your eating habits, you're going to get this and this and that.
Y hay algunas personas que cuando llegan a ese punto cambian. And there are some people that, whenever they get to that point of being full one, they change. Eso pasó con mi esposa. That happened to my wife. Ella cambió. She changed her ways. Pero ella misma sabe que si ella no hubiera cambiado, su salud estuviera muy mal. And yet, she knows for a fact that if she wouldn't have made these changes, her health would have been Pero a lot worse. ella no empezó el cambio, ella tuvo que venir algo que la hiciera cambiar. But she didn't just willingly begin to change. Something occurred, and then that change came to be. ¿Qué es lo complicado cuando llegamos a ese punto y todavía no cambiamos? What's the complicated part is, though, whenever we get to that point and we still don't want to change. Entonces, por eso le digo, hay cambios que nosotros los vamos a hacer porque hemos entendido, quiero cambiar. When I tell you that there are changes that we will do because we want to, I want to change, I want to do this. Pero hay otros cambios que va a venir algo crítico que nos está moviendo al cambio para bien. And yet there are other changes moving us to something critical, but it's all for good. Cuando usted decide cambiar, Whenever we decide to change, lo primero que va a pasar the first thing to es occur que las personas más cercanas is that those closest to us y que usted más ama and the ones who we love the most se van a oponer al cambio. will oppose to that change. Ay, es que voy a buscar más de Dios. I'm going to seek more of God. Van a haber personas que se van a oponer. People will oppose. Voy a cambiar, ya voy a dejar de comer tal cosa. Y usted va a ver que la persona que más ama se lo trae de regalo al otro día. I'm going to eat pizza or whatever you like the most. Your loved one is going to bring you that the next day, the very next day. Es que voy a empezar a hacer ejercicio. I'm going to start working out. Ay, hoy no vaya al gimnasio, ¿para qué? Mañana. Don't go 2 days to the gym. What for? Vamos a si usted le dice a su familia, voy a empezar un negocio, son los primeros que te van a decir, cuidado, te van a quebrar. If you tell your family you're going to start a business, they're going to be the first ones to say, be careful, you might fail. De manera que entendamos esto, que en nuestros cambios no vamos a encontrar muchas veces apoyo. So let's understand this, though, that many times in our seek for change, we will not find support. Cuesta cambiar. It is hard to change. Como estamos hablando de José y de Israel, Since we are speaking of Joseph and Israel, Dios colocó un sueño en José. God did place a dream in Joseph. Dios plantó un sueño en José. God implanted a dream in Joseph. Tanto es así que los hermanos cuando veían a José, allá viene el soñador. It is so much so that even when his brethren saw him, they would be like, oh, here comes the dreamer. Cuando Dios planta un sueño, When God, implants a dream, es como una visión, it is as a vision, es un objetivo, it is an objective. es algo que queremos lograr en el It futuro. will be something that we will want to accomplish in our future. No todo el mundo lo va a entender. Not everyone will understand it, Y por eso va a haber oposición. and because of that, there will be opposition. ¿Quiénes fueron los que se opusieron primero al sueño de José? Sus hermanos. Who opposed to Joseph's dreams first? His own brethren. Lo metieron en el pozo. They put him in a well. Lo vendieron como esclavo. They sold him as a slave. Pero cada situación crítica estaba acercando a José al sueño de Dios. And yet, each critical situation was getting Joseph closer to God's dream. Llegó a la casa de Potifar. He made it into Potiphar's house. Pero Potifar era alguien que estaba en la sociedad, en la parte alta de la sociedad de Egipto. Potiphar, he was on the high scale of society in Egypt. José era un esclavo. Joseph was but a slave. Pero Dios lo llevó ahí para que él entendiera la cultura egipcia. And yet, God brought him there so that he would understand the Egyptian culture. Cómo se trataban ellos, How they would treat one another. cómo hablar, How to speak. cómo comportarse. How to behave. Porque Dios lo estaba preparando para llegar al palacio. Because God was preparing him to bring him into the palace. Cuando él llegó al palacio, ya estaba preparado. Remember that when he made it to the palace, he was Entonces, prepared, he was ready. Cuando llegó ahí a la casa de Potifar, And when Joseph made it to Potiphar's house, él aprendió, pero la gracia de Dios también le ayudó. he learned, yet God's grace also helped him. Y aunque era un esclavo, se volvió el mayordomo. And even though he was a slave, he became the main steward. La mujer de Potifar se enamora de él
So Potiphar's wife falls in love with se him. enamora de la juventud de José. Falls in love with Joseph's youth. Por eso les tengo que decir algo. Cuando Dios pone un sueño en nosotros, This is why I need to tell you something. Whenever God places a dream in us, cuidado con las cosas fáciles. be weary of the easy things. Cuidado con las cosas temporales. Be weary of the temporary Porque things. son las que pueden robarte el sueño de Because Dios. these are the things that can steal away your dreams. José entendió esto And Joseph understood y this. salió corriendo. And he actually just fled. Porque Fled. sabía que eso destruiría el sueño de Dios. Because he knew that if he engaged in that, it would destroy God's dream. Y llegó a la cárcel. And because of that, he went to jail. Injustamente. Unjustly. Pero en la cárcel aprendió cómo administrar. And yet, in prison, he learned to minister. He learned to administer. Lo único que Dios estaba haciendo era preparándolo para el cumplimiento del sueño. The only thing that God was doing was actually developing him and getting him ready for the complement or the complying of the dream. Mire a la persona que está a su lado. Look at the person next to you. ¿Por qué le digo que la mire? Why say to look at them? Porque las personas que nos rodean tienen mucho poder. Because the people surrounding us have much power. Tienen poder para ayudarnos, They have power to help us, pero también tienen poder para dañar. but they also have power to damage us. Por eso, Lot necesitó un Abraham. This is why each Lot needs an Abraham. ¿Por qué Lot se volvió rico? Why did Lot become rich? Porque la bendición de Abraham alcanzó a Lot. Because Abraham's blessings reached him. Cuando a Lot lo capturaron, ¿quién fue el que lo salvó? Abraham. Who saved Lot when he was captured? Abraham. Pero Eliseo necesitó un Elías. And yet Elijah needs an Elijah. Jesucristo nuestro Señor tuvo a Juan el Bautista que le preparó el camino. Our Lord Jesus Christ had John the Baptist preparing the way for him. De manera que es muy importante, por eso es que nosotros tenemos que entender que así como gente se va a oponer, también va a haber gente que nos va a And oponer. it is so important that we must understand that in the same way that people will actually oppose, people will be in the other way of the fence. Miren, ayer vino a mi casa uno de mis mejores amigos Listen, yesterday I received from the house one of my best friends de la infancia. of my childhood. Nosotros fuimos a la primaria juntos We went to primary Secundaria. school and secondary school. y, o sea, nos habíamos distanciado unos años, pero en la pandemia nos volvimos a reencontrar And because of life, virtualmente. we have become distant for many years, and yet through the pandemic, we got reunited again virtually. Y él vino, les voy a explicar lo que él vino a hacer. And I'm going to explain to you what he brings up. Él vivía en Canadá, So he lived in Canada, pero se mudó a la Florida. and yet he moved to Florida. Y eso fue hace un par de meses. So this happened a few months ago, I guess. Él lo había, antes de mudarse, compró el carro en Canadá. And before moving, he actually purchased a vehicle in Canada. Y se mudó y a la hora de estar en Estados Unidos necesitaba cambiar el carro para que pudiera rodar en Estados Unidos. And he moved, and now because he was in the U.S., he wanted to change, or needed to change his car to be able to move around the Entonces, United States. le dijeron, tienen que conseguir una carta de la Toyota So they told him he needed to get a letter from Toyota, que acepta que ese carro pueda rodar en Estados Unidos. which will accept that vehicle being run in the United States. Pero él averiguando le dijeron que hace más de un año que esa carta no se la dan a nadie. But as he was searching, he realized, he found out that that letter has not been given to anyone for Entonces, a year already. la opción es ir a Canadá y vender el carro en Canadá. And so his option is to go to Canada and sell the car. Él se montó en su carro He got his car, y dijo, yo voy a resolver esto. and he said, I'm going to resolve Dios me this. va a ayudar. God is going to help me. Y de la Florida vino solo hasta Canadá. And from Florida, he went all the way to Canada. Y llegó ahí a las oficinas He made it into the offices. ¿eso cómo se llama? Fronterizas, me imagino. I guess it's the borders. Entonces él dijo, mire, yo vengo a pagar los impuestos de este carro. And he goes to the border. He said, listen, I need to pay the taxes on this car. Yo viví por tantos años aquí, me mudé a la Florida I lived here for so many years. I moved to Florida. y quiero pagar los impuestos para que mi carro pueda funcionar. And I need to pay the taxes so that the car is able to function properly.
Dice que salió un hombre que cuando él lo vio dije, ay, este no me va a ayudar. He said that, men came out, and when he saw him, he was like, no, this one is not going to help me. Pero cuando él le dijo esto, But when he said this to him, el hombre le dijo, usted viene desde la the Florida, man told him, you came all the way from Florida? yo le voy a ayudar. I'm going to help you. Y le hizo todo el cambio And he did all the things, y le cobró $0. and he charged him nothing. O sea, sabe que para pasar un carro de un país a otro hay que pagar impuestos. So basically, to take a car, bring it from one country to No le another, you conviene. must pay your taxes. Entonces, hace 26 años que no nos veíamos. We have not seen each other for 26 Y él years. hizo un movimiento un poquito para estar aquí. And he made such a movement, a bit of movement, so that he could be here with me. Pero eso es lo que le digo, necesitamos personas And yet, que nos abran las this is puertas. what I tell you, we need people to open doors for us. Solos nunca vamos a poder lograr las cosas. By ourselves, we would never be able to accomplish things. Gente se va a oponer, pero gente te va a ayudar. People will oppose, yet people will also help you. Gente te va a envidiar, pero hay otra gente que te va a amar. People will envy you, yet others will love you. Gente te va a retroceder, pero van a haber otros que te van a impulsar. Some will pull you back, and yet others will give you that push forward. Y por eso no podemos aislarnos de las personas. This is why we cannot, alienate us, or we cannot just go away from people. Por eso tenemos que aprender a escuchar. This is the reason why we need to learn to listen. Por eso es que tenemos que desafiar la fe. This is why we must defy faith. Porque la fe es con fe todo es posible. Because, with faith, everything is possible. Pero va a costar. And yet it will cost us anyway. Si él no hubiera tenido fe ni hace el viaje, dice, no, eso para qué. If he would have had that faith, maybe he wouldn't even done all the math. He wouldn't. Pero él he wouldn't have tuvo gone fe que algo iba a hacer Dios. But he had faith that God would actually do Y Dios se something. movió. And God moved. Entonces, todo en la vida depende de nuestra fe. Everything in our lives will depend upon our faith. Pero la fe sin obras es muerta. And yet we do know that faith without works is dead. ¿Cómo mostramos la fe con nuestra acción? How do we show our faith with our actions? Por eso es que tenemos que entender que si quiere una puerta nueva, usted tiene que abrir, tiene que cambiar. This is why we must come to an understanding that if we do want these new doors in our lives, we need to change. Si usted quiere que cuando termine el año haya habido un logro en su vida, tiene que haber cambio. If you really want to have accomplished something in your life by the end of the year, then there must be a change. Cuando termine el año, si usted tiene objetivos, pero no hubo cambios, no los alcanzará. When the year ends, if you had objectives, yet you saw no changes, you probably will not accomplish it. El ser humano quiere mejorar en todo, You know, haciendo lo mismo. the human being wants to get better at everything by doing the same. Es imposible, Impossible. no va a ocurrir. It will not happen. Haciendo lo mismo no vas a obtener cosas nuevas. By doing the same over and over, you will not get new results. Por eso es que este es el año de las puertas. This is why this is the year of the doors. Pero la puerta está esperando que tú te muevas, And yet the door is waiting for you and I to que move, tú cambies. for you and I to change. Porque si no hay cambios, la puerta está enfrente, pero tú no estás pudiendo acceder. Because even though the door is right in front of us, without change, we're not able to access it. Aplíquelo en todas las áreas. We must apply this in all areas. Los solteros, siempre la mujer piensa en el príncipe azul. For the singles, ladies, they believe, are always thinking about their Prince Charming. Y el hombre está pensando en la princesa. And the man, he's always thinking about his Snow White. Pero mientras más es tu demanda de tu pareja, más tú tienes que dar. And yet, the more you want to demand of your significant other, then the more you have to do yourself. Pastor, es que ore por mí que yo quiero un hombre trabajador y usted duerme todo el día. Pastor, pray for me because I want a hard-working man, but you speak all day long. Yo quiero un hombre honesto y usted dice mentiras. I want an honest man, but you're a liar. Entonces, a ver, entienda, pedimos unas cosas grandes, pero ¿qué ofrecemos? We have to understand this. At times we ask for great things, but what do we have to offer?
Cuando nosotros tenemos que dar, es ahí donde se abren las puertas. Whenever we have to give, that's when the doors open. Y para poder yo tener algo que dar, yo tengo que trabajar y esforzarme. And so that I may have something to give, I must work, I must make an effort. Por eso le digo, sin esfuerzo no hay fruto. And this is why I tell you, without an effort, there is no fruit. ¿Por qué cree usted que hay tanta opresión? Why do you think there's so much oppression? Porque la opresión y las dificultades son las que hacen que el hombre clame a Dios y haga un cambio. It's because oppression and difficulties are the situations that will have a man cry out to God, shout out to God, or pray out to God, and that creates a change. ¿Cómo es que un alcohólico cambia? How is it that an alcoholic changes? Perdió su salud, perdió su familia, Lost perdió his el health, esposo, his wife, his job. y llega un momento que dice, yo tengo que salir de aquí. And a moment will come when they hit rock bottom, they're like, I gotta get out of this. Por eso es que hay diferentes motivaciones, pero la crisis muchas veces es la mejor motivación para el ser humano. This is why there are many different motivations, and yet crisis is mostly the most effective way for changes on a human being. Por eso que no le tengan miedo a la crisis, Hence, do not fear crisis. no le tengan miedo al problema. Do not fear problems. Piense que la crisis y el problema están anunciando la puerta nueva que Dios está abriendo. Consider this, that crisis and problems are just there announcing you the new door that God is about to open for you. De manera que démosle gracias a Dios. So let's give thanks unto God. Lo que viene para el mundo entero yo lo veo cada día más difícil. You know, what is to come to the whole world, I see it more and more difficult each day. Pero nos están anunciando una puerta, But the door is being announced, la venida de Cristo. the coming of Christ. Yo lo que me muestran las noticias y el rumbo en el que el mundo va es que me muestran la puerta de la venida de Cristo. What the news show and the way the world seems to be going, it shows us the door. It shows us basically that the coming of that door, of the coming of Christ. La inteligencia artificial, Artificial intelligence, los robots, robots. eso, los que trabajan en Uber les queda poco trabajo. Uber drivers, they don't have much. Porque vas a llamar al Uber y viene el carro solito a recoger. When you call Uber in the future, you're gonna have a car. Ya está funcionando. Por eso, ya lo están, o sea, estamos a un pequeño paso ya estamos en el tiempo de la inteligencia artificial y la robótica. So we're also, again, living the time of robotics and artificial intelligence. Entonces, la mayoría de los trabajos So most jobs lo va a hacer un robot. will be made by Piénselo machines. de esta manera, los robots no necesitan vacaciones. Robots don't need a vacation. Los compran, pero no hay que pagarles. Purchase them, but you don't have to pay them. Dale mantenimiento. Just pay them. Los robots no se quejan y van a hacer todo lo que usted le diga. Robots do not complain. I will do everything they can tell Yo le voy a decir a un trabajador que haga esto, sino mañana. You're gonna tell an employer to do something, they'll be like, no, tomorrow. O le dice, sí, yo voy y no hace nada. Well, Entonces, then they say, yeah, I'll go do it, but they won't do anything. el robot va a hacer todo el trabajo. And the robot will do all the work. Y por eso va a haber una crisis, porque muchos trabajos van a desaparecer. And this is why there will be a crisis, because many employments will disappear. Pero recuerde, la crisis es la oportunidad. Just remember though, that crisis is but an opportunity. Algunos, cuando viene la crisis, es ahí donde despegaron. You know, when crisis comes, that's when many people just shoot up. Vieron la oportunidad That's en when ese they get to momento. see that opportunity. When there's no Y algo los empoderó. and something has empowered them to do so. ¿Usted sabe cuánta gente en la pandemia se dedicó a hacer videos y ahora son ricos porque con los videos se volvieron famosos? You know, how many people basically had the time to start making videos during the pandemic, and they became wealthy because of these videos that they were just making. Entonces, no es la crisis, It's not necessarily es la the actitud crisis. de nosotros en medio de todo. It's our attitude within the midst of all. Con el Señor y la fe vamos a lograrlo. With faith and with the Lord, Pero- we will accomplish it. Lo que demuestra tu fe, escuche, porque si usted se sigue quejando de todo, los robots, no van a quitar. Yeah, listen now. This is what shows your faith. If you continue to complain about
everything. Vio Oh, lo que dijo el I pastor. took my job. Vio lo que dijo el pastor, ay, voy a perder el trabajo. Oh my God, you hear what the pastor said? I'm going to lose my job. Entonces, si usted se empieza a quejar, And if you just begin to complain, no va a ver la puerta. you will not see that door. Lo que nos revela la puerta es el agradecimiento. What reveals that door is thanksgiving. Sea agradecido. Be thankful. Agradezca. Be grateful. Aún cuando está en medio de esa cuestión que usted dice, pero ¿cómo pasa esto? Dele Even gracias. when you find yourself in the midst of these things and you're like, oh my God, how did this happen? Porque Dios sabe lo que está pasando. Because God already knows what's going on. Acuérdese, cada crisis de José era un paso hacia el sueño. Remember that each crisis that Joseph had to endure, it was just but a step towards his El dream. día que José se sentó ahí como a gobernar, The day that Joseph sat down there to govern over Egypt, yo creo que, ay Señor, gracias por la cárcel. I'm assuming that Joseph was Tanto que telling the aprendí. Lord, thank you for jail. I know Gracias so much. por Potifar. Thank you for Potiphar. Gracias por mis hermanos, me vendieron, yo hubiera llegado aquí. Thank you for my brothers. They sold me. I would have never made it here. Pero, ¿sabe? José no fue amargado. But you know, Joseph was not a bitter Porque man. es fácil dar gracias cuando usted ya vio todo. Because when you have already seen everything, then it is Y easy ya to pasó give thanks. todo. And everything has already passed. Sin embargo, hay gente que ni así da gracias. And yet there are people that won't give thanks not even like that. Pero yo estoy seguro que José dio gracias sin entender. But I'm pretty sure that Joseph gave thanks without having understood. ¿Por qué? Porque José no fue amargado. Why? Because Joseph was not a bitter man. Si él no tuviera agradecimiento, él hubiera sido amargado. If he had not been grateful, he would have been bitter. Y cuando vio a sus hermanos, dice, aquí me las pagan toditas. And when he saw his brothers, he would have been like, oh, they're going to get it all of them right here, right now. Pero él estaba entendiendo que Dios lo había puesto para salvar a sus hijos. And yet he had come to understand that God had placed him there to save his family Entonces, and save his brothers. Guarde su corazón en medio de la crisis. Safeguard your heart in the midst of the crisis. Yo te dije, hay gente que se va a oponer. I told you that there are people who will oppose us. Mantenga su buena actitud. Keep your good attitude. Porque a lo mejor el que se opone hoy, mañana te ayuda. Because perhaps the one who opposes today will help you out tomorrow. Uno no sabe One never knows cómo funciona. how things work. De manera que póngase en pie un minutito, por favor. And we're going to ask you to please come to your feet for a moment. Porque este año es año de puertas nuevas. Because this year is a year of new Pero doors. puertas nuevas significan cambio. And yet new doors mean changes. Señor, decimos que queremos cambio. Lord Jesus Christ, we say that we want to change. Pero al mismo tiempo sabemos que el no cambiar trae comodidad. And yet at the same time, we do know that no change brings comfort. Ayúdanos a salir de la zona de confort Help us to come out of that comfort zone, O Lord, y empezar a hacer cambios and to begin to make changes. que nos lleven a esas puertas que tú tienes para cada uno de nosotros. Changes that will carry us into those new doors that you have for each and every one of us. Hay una puerta o más de una puerta de bendición para ti. There is a door, or more than a door of blessings for you. Sea agradecido, Be grateful, actitud de fe have a faithful attitude, y disponible a los cambios. and be willing and able to change. El apóstol Pablo dijo, dejando todo atrás, me extiendo a lo que The tengo. Apostle Paul said that leaving everything behind, I extend to what comes forward. No puedes ver lo nuevo de Dios hasta que no sueltes lo viejo. You cannot see the new things of God until you let go of the old. Le damos gracias. We give thanks Y unto you. bendecimos cada persona en este lugar y los que se han conectado. Lord, we bless each person in this place and those who have been connected. En el nombre de Jesús. In the mighty